Ayan, may kalamyas, may kaunting taba sa ilalim. Ayan, gayat-gayat na gulyasang fillet. Yan, laman lang yan. Tubigan natin. Ating isasaing yan. Yes, luto na ang ating gulyasan na gayat-gayat. Yan na may talong. Happy meal! And happy lunch! Yum, yum! Luto na ang aking ginataan na gulyasan na may talong at spinach. Wow! Pero kunti lang kain ko.